Taki, mabilis. Lumagabog. Galing mo pa mo, ma'am. Yan. Ready? Move! Speed and power. Takik agad. Control. Ready? Move! Yun. Perfect. Perfect yan. Move! Galing, no? Galing-galing nila. Are you ready? Sir, yes sir. Ready? Move! Tanggal kagad. Yan yung mga sangalawang salang yan. No? Yun, matikik. Kasi mamong tayo. Okay, tayo! Nakaposisyon na kagad. Ready? Move! Yeah, mabilis na, di ba? Ganda. Iba yung nakapokus kaysa tumatawa. Tinan yung galaw nyo, mabibilis, sabay-sabay. Ready? Move! Move! Last one. Ready? Move! 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 Matik agad, tumatik agad. Move! Attack! Sunod-sunod! Galing, oh. Ang bilis, oh. Ganda dun, ang bilis lahat. Lahat magbagagaling. Move! Batch 36. Yan, oh. Napakaganda. Oh, tingin sa inyo mga girls, oh. Dito lang po yan sa Balian Training Center. Yan po actual at training namin dito. 1 2 Perfect. Ganda ng galaw. 3 4 Yan, ganda. 5 6 7 8 9 10 Okay. Move! Oh, di ba? Perfect. Ang ganda ng galaw nyo, oh.